sira yung contactor. Ayan, nag-weld na, nakabaon. Oh, sira na. Dalawang contactor sira. Itong isa okay. Oh. Ayan. Itong dalawang sira, yan. Kapaon na. Weld na. Tapos ang isang pan shorted. So, i-ground ko tong shorted. Shorted. Ayan, shorted. Ito yung paris niya, shorted. So, shorted din to. Basta shorted yan.